तो बंधुगण मंगलवार दिन पड़ुअछि अमावास्या जहाँकि आपणक निमित्त एक सबुठ बड़ सुजोग नहीं आसी जदि आपण माने एही अमावास्या परिका परम पावन तिथि रे आपण ब्रह्म मुहूर्तर उठी चारोटी कार्य करनेउछंती आपण आपणकर समस्त इच्छित वस्तु तो अवश्य प्राप्त करिथांती तत्सहित आपणकर प्रत्येकटी इच्छा अभिलाषा गुड़िक जहाँकि एपर्यंत पूर्ण होई पारि नाही ताहा संपूर्ण रूप से आपणकर सही इच्छित रही मनस्कामना को आपण स्वयं लक्ष्मी नारायण पाखरे अवश्य पूर्ति करि पारंती। प्रिय बंधुगण आपण माने एही सुजोग को आदौ भी हल्का रे नियंतु नहीं कि हाथ छड़ा मध्य करंतु नहीं। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण माने आपणक मन भितरे जेकोसी वस्तु को लेकिन आपण किछि इच्छित रखिचंती जेकोसी वस्तु हेउना काहेकि जहाँ भी किछि आपण माने मनोवांछा रखिथांती से समस्त आज्ञा आपणकु एही मंगलवार अमावास्या तिथि रे निश्चिंत रूप से आपणकर से समस्त इच्छित वस्तु आपणकु अवश्य पूर्ण हेबो से इच्छित वस्तु आपणकु अवश्य प्राप्त हेबो। बास खाली दर्शक बंधु आपण मानंकु किछि करिबाकु पड़िबो नाही आपण माने खाली चारोटी महागुप्त उपाय जहाको कि ब्रह्म मुहूर्तरु एही अमावास्या परिका परम पावन तिथि रे एही ब्रह्म मुहूर्तरु उठी करिनेबार केवल अछि। प्रिय बंधुगण आपण माने एही अमावास्या परिका परम पावन तिथिर विषय रे किछि ना किछि अवगत तो निश्चिंत रूप से अछंती। गोटे होची अमावास्या गोटे होची पूर्णमी आउटा होची मासंत जो आउटा होची संक्रांति एकादशी एवं चतुर्दशी एई सब तिथि मानकर विशेष भाव रे महत्वता अवश्य रही अछि एवं आपण माने मध्य एही कथा सहित बहुत भल भाव रे परिचित थिबे। एही दिन मानकरे जे कोनोसी भी कार्य जे कोनोसी भी उपाय आपण करि नेउछंती आपणकर सेही कार्य आपणकर सेही उपाय अवश्य सफलता को आपण प्राप्त करिथांती। पुणी एही चारोटी महाकार्य जहाको कि आपण करिनेबा क्षणी स्वयं माता महालक्ष्मींकर कृपा अवश्य तो आपणको प्राप्त होइथाय तत्सहित स्वयं 33 कोटी देवादेवींकर वरद हस्त आपणक मस्तक उपरे सदा सर्वदा पाई रहिथाय। आ जदि आपण ए ब्रह्म मुहूर्त परिका परम अभिजित मुहूर्त रे आपण एई चारोटी कार्य को केवल करिनेउछंती ना दर्शक बंधु विश्वास करंतु आपणकर से समस्त वस्तु आपणको अवश्य प्राप्त होइथाय। आ एई चारोटी कार्य को करिनेबा क्षणी आपणको आपणकर सेई सफलता पाखकु पहुंचीबाकू आपणको केही भी अटकाई परिबे नाही काहेकि ना दर्शक बंधु एही उपायटी हेउची स्वतंत्र रूप से असाधारण स्वयं रामबाण सम उपाय। आज्ञा आपणकर मेंटालिटी रे गोटे बेटर स्टेबल आनिबा हेउ आपणकर फिजिकली रो प्रत्येकटी अंग प्रत्यंग को ऊर्जा भरिबा हेउ अनेक प्रकार महत्वता एही चारोटी उपाय आपणक निश्चिंत अभिलाषित को अवश्य पूर्ण करिथाय। तो प्रिय बंधुगण मु आपण माननकु आजिर एही वीडियो माध्यम रे जो चारि गोटी महागुप्त उपाय को बताइबा पई जाउछि आपण मंगलवार दिन जाकी पडुछि अमावास्या तिथि ए अमावास्या परिका परम पावन तिथि रे आपण अभिजित मुहूर्त रे जो समय कि मु आपनकु कहिबी सेही ब्रह्म मुहूर्तर समय आपण उठी एही चारोटी गुप्त उपाय को करिनेउछंती ना दर्शक बंधु विश्वास करंतु माने सब कहिबाकू पड़िबो नाही ए सब आपनक कर्म रे स्वतः आसीबो एवं आपण माने जहाँ भी किछि इच्छित करिथिले से समस्त इच्छित वस्तु को प्राप्त करिबा सहित आपण माने किछि दिन मध्य याको करिला परे आपण स्वतः देखिबाकू लागिबे आपणक शरीर रे एक नूतन ऊर्जा सिंहरण टाइप रो किछि खेली उठुछि। आ एटा आपण स्वतंत्र रूप रे 21 दिन भितर अनुभव करि परिबे। मु काहे कि कहूछि 21 दिन प्रथमतः 21 दिन रहस्यटी को आपण माने बुझिबा पई पड़िबो। एही 21 दिन रहस्य को आपण माने एहिति पई बुझिबा पई पड़िबो काहे कि ना आपणकर जे कोनोसी कारोबार बंद थिला जे कोनोसी ऋण कर्ज जनित समस्या थिला आपणकर मेंटालिटी निश्चिंत रूप रे जदि स्टेबल नथिला तो आपण मानकर नानाविध समस्या मध्य आपणकर दूरीकरण हेबा सहित आपण माने एक नूतन ऊर्जावान एवं निजकु दक्षताशाली बोली निजकु प्रतीत करिवे। आ विशेष रूप से एही चारोटी महागुप्त उपाय ब्रह्म मुहूर्त परिका स्वतंत्र रूप से एही मुहूर्त रे करिनेबा क्षणी आपणकर भौतिक इच्छित वस्तु हेउ किंबा आध्यात्मिक इच्छित वस्तु से समस्त आपणको अवश्य प्राप्त होइथाय। प्रिय बंधुगण आपण माने आध्यात्मिक इच्छित वस्तु कोठी ना कोठी किछि ना किछि आपण जानिचंती किंतु भौतिक इच्छित वस्तु गुडी को आपण ए विषय रे अवगत नाहंती जहा कि आपण वर्तमान भाबुथिबे कि भौतिक इच्छित वस्तु कोन आपण किंतु से सब इच्छित आपण रखिचंती। भौतिक इच्छित वस्तु हेउची दर्शक बंधु माने एई भौतिक जगत रे थिबा समस्त वस्तु बा विषय वस्तु जहा कि आपण इच्छित करिचंती। तो सेगुडी को कोन गृह निर्माण कार्य हेउ कौन सी प्रकार गाड़ी किणा किंबा जमी किणा हेउ
किंबा अन्य कौन प्रकार ऋण कर्ज जनित समस्या अछंती तो ताकू आपण सॉर्ट आउट करबा को चाहउचंती से समस्या मध्य हेउ आपणकर परिवार रे अशांति जनक परिस्थिति आपणकर वातावरण देखा जाउची से समस्या हेउ नानाविध शत्रु जनित मध्य जदि समस्या अछि से समस्या मध्य हेउ ना काहे कि आपणकर जावतीय समस्या एही चारि गोटी महागुप्त उपाय ब्रह्म मुहूर्त रु मंगलवार दिन जाकी पडुची अमावास्या तिथि एही दिन करिनेबा क्षणी आपणकर समस्त समस्या अवश्य दूरीकरण होइथाय। प्रिय बंधुगण मु आपणकु सेही चारि गोटी महागुप्त उपाय तो अवश्य बताइबी। ता पूर्व आपण मानक एतिक रिक्वेस्ट आपण जदि किछि जानिबा पई आसीचंती किछि करिबा पई आसीचंती आपणकर भाग्यर परिवर्तन करिया पई चाहुचंती तो निश्चित रूप रे आपण माने भिडियोटी को प्रारंभ रु शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। आउ हां जदि आपण माने हम चैनल ले नुवा करी आसी थांती तेबे हमर एई सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करी रखंतु जद्वारा कि आपणक पाखरे तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं शास्त्र विहित समस्त विषय वस्तु आपणक पाखरे सुचारू रूप रे पहुंची परिबो एवं सेगुडी को करिकि आपण आपणक जीवन शैली रे एक नूतन मोड़ दे पारिबे एवं आपणक भाग्य को आपण परिवर्तन करिबा सहित आपणकर प्रत्येक परिवार वर्ग सदस्य मानक ऊपर मध्य स्वयं देवता एवं देवी मानकर बरद कटाक्ष हस्त से मानक ऊपर मध्य आपण छत्र छाया बनै रखि परिबे। आउ हां आमर एई भिडियोटी को मध्य लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट बॉक्स रे जय माता महालक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। प्रिय बंधुगण एई जो ब्रह्म मुहूर्तर समय स्वतंत्र रूप रे कोलाहल विहीन एवं माधुर्यपूर्ण पक्षी मानकर सेई सुमधुर स्वरर एक अभिजित मुहूर्तटी पुणी एदिन पड़ुअछि अमावास्या जहाकी दुईटी महा सुवर्ण सुजोग नै करी आपणक निमित्त आसुछि। प्रिय बंधुगण आपण माने जानिचंती जे ब्रह्म मुहूर्त समय रे अनेक प्रकार पॉजिटिविटी शक्तिमान मर्त्यमंडल रे अवस्थान करिथांती। पुणी एदिन होछि अमावास्या जेहेतु एदिन आहुरी सकारात्मक शक्तिर ऊर्जा सहित एही दिन चिरवास करिथांती अनेक गुड़िए पॉजिटिविटी ऊर्जा जहाकी कहंती सकारात्मक शक्तिर ऊर्जा। तो दर्शक बंधु एही अभिजिति परिका मुहूर्त एही शुभ मुहूर्त अमृत बेला रे आपण माने एही चारि गोटी कार्य बा चारि गोटी उपाय को करिनेबा क्षणी आपणकर से समस्त इच्छित वस्तु अवश्य पूर्ण होइथाय। मु एथि पई कहूची काहे कि ना एही दिन अनेक प्रकार पॉजिटिविटी शक्ति मर्त्यमंडल रे अवस्थान करिथांती जद्वारा कि से माने आपणकर समस्त इच्छित वस्तु गुडिक पूर्ण करिबा पई सर्वसमर्थ बा चेष्टित होइथांती। सेथि पई आपण माने आदौ भी चिंता करंतु नै आपणकर विगत समस्त समस्यार दूरीकरण करिबा को जाउची एही वीडियो जाकी आपण देखिबे आपण करिबा को पड़िबो। आमे तो कहि दबो वीडियो माध्यम रे किंतु करिबाटा आपणको ही पड़िबो। एही चारोटी कार्य बस आउ किछि नुहे चारोटी कार्य को करिनेबा क्षणी आपणकर स्वतः भाग्य नूतन परिवर्तन हेबो। प्रिय बंधुगण एही ब्रह्म मुहूर्त समय आपणकर जेजेबापांक अमरर समयर जो व्यक्ति विशेष अछंती तांकु आपण पचारे कि बुझिबे सेमाने कोन करंती। वर्तमान सुधा भी जदि आपण देखिबे सेमान जदि थांती तांकु पचारिबे सेमाने मध्य वर्तमान सुधा भी ब्रह्म मुहूर्त उठुचंती। सेमाने कोन करंती आमे जेतेबेले आम जेजेबापांकु पचारू सेई जो बयस व्यक्ति विशेष माननकु पचारू सेमाने कहंती जे आमे पूर्व दिन सूर्यास्त पूर्वरु घंटाए पूर्वरु खाद्य को ग्रहण करंती तापरे आ खाद्य खांती नाही। खाद्य ग्रहण करि साइला परे वज्रासन रे 5 रु 10 मिनिट बसंती नचेत 100 पाद चलाचली टिकी करंती काहे कि ना सेई खाद्यटी हजम हेबो एवं तार रस गुडिक शरीर को उपयुक्त पोषण नितांत रूप में जोगेइबो। तापरे सेमाने कोन करंती सेमानंकर शयन कक्ष को जाई सेमाने शयन करि नियंती जद्वारा कि सेमानंकर गोटे मनुष्य सोइबो केते सोइबो 6 रु 7 घंटा सोइला परे सेमानंकर निद्रा ठीक 4टा रु 4:45 रो मध्यवर्ती समय रे सेमानंकर निद्रा अवश्य त्याग हुए। तापरे सेमाने सेई ठारु सेमानंकर नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म गुडिक करंती एवं 4 गोटी महागुप्त उपाय मध्य अवश्य करिथांती। प्रथमतः एई 4 गोटी उपाय को आपण माने जानिबा पई पड़िबो जहाकी आपणंकर सेई जेजेबापांकर पीढ़ी माने करुथिले एबे भी मध्य करूचंती एवं सेमानंकु सक्सेस सेमानंकु मिलुची एवं सेमाने एबे मध्य जे कोनोसी कार्य रे हाथ देउचंती से कार्य रे कोनोसी प्रकार असफलता सेमानंकु केबे मुह देखि नांती जे कोनोसी कार्य रे हाथ देइचंती से कार्य रे सफलता को अवश्य प्राप्त करिचंती। तो दर्शक बंधु वर्तमान जो युवपीढ़ी अछंती 2000 मसिया परठारु सेमाने कोन करूचंती सोउचंती रात्रि 12टा गोटाए 2टा एमती रे मोबाइल देखि सोउचंती जद्वारा कि सेमानंकर निद्रा
9ଟା 10ଟା ବେले ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ରଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ବିଗିଡି ଥିବା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢି ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ହଉଛି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ ସାରଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଦ୍ରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଚରଣ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଶଯ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ କୋଉଠି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି କଣ ନା ପଦ୍ମାସନରେ କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଇ ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କର ଦର୍ଶନ କରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍, ପ୍ରଭାତରେ ଆପଣ କଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କର ଦର୍ଶନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯୋଉମାନେ ବୋଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଓಂ ଆଦିତ୍ୟାଦି ଘୁଣିସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ 5 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନଙ୍କର କରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରଭାତର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହସ୍ତ କରରେ, ମାନେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ନୂତନ ଉର୍ଜାର ସିଂହରଣ ଖେଳି ଉଠିବ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଥିବେ, ତାପରେ ଧରିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଯଦି ପଦ୍ମାସନରେ ବସିକି ଧରିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳକୁ ବେଡ ତଳକୁ ଆସିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଣିପାତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତୁ। କଣ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର? ଓಂ ସମୁଦ୍ର ବସନେ ଦେବୀ ପର୍ବତ ସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳେ ବିଷ୍ଣୁର୍ପତିର୍ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶଂ କ୍ଷମାସ୍ୱମେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବୋଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଓಂ ଧରିତ୍ରୀ ଦେବ୍ୟೈ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ 5 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ମାତା ଧରିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସେହି ଧୂଳି ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର 3ଟି ମାତା, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା, ଆଉଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା, ଆଉଟେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ମାତା ମାନେ ଜନ୍ମ କଲା ମାତା। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟହ ଏଇ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଥାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସକ୍ସେସ ହବ ହିଁ ହବ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏକଥା ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ପ୍ରମାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମଧ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ତୃତୀୟ ଉପାୟରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ତୃତୀୟ ଉପାୟଟିକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନାଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ କିଛି ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। এই 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଥକାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଚାର୍ଜର ଲଗେଇ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ମୋବାଇଲଟି ପୁନଃ ଆକ୍ଟିଭ ହଉଛି। ତ ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆକ୍ଟିଭ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଉପାୟରେ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଥକାବଟ ଫିଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ଉପାୟ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଜଳର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ বা প্রণিপাত। তো দর্শক বন্ধু, এই চতুর্থ উপাୟରେ ଆପଣ ମାନେ 1 লোଟା ଜଳ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ 1 ଲୋଟା ଜଳକୁ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ। କଣ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର? ଓମ୍ ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଆଦି ବ୍ୟାଧି ହରାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟଂ ତୁଳସୀଂ ତ୍ୱଂ ନମସ୍ତୁତେ। এইটা ହେଉଛି ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଆପଣ
ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାତାଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ, ଯଦି ଆକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ବକୃଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। এই মন্ত্রକୁ উচ্চারণ পূর্বক 5 থর উচ্চারণ করিবে কিংবা 7 থর কিংবা 11 থর 21 থর এই মন্ত্রକୁ উচ্চারণ পূর্বক ଆପଣ জলর্ঘ୍য মাতা বৃন্দাবତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର तमाम ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା तमाम ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦଉଛି, ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ଚାକ୍ଷୁଷ କାରିଗରୀ ପ୍ରମାଣର ବିଦ୍ୟା, ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ପ୍ରମାଣଂ, यह शास्त्र रु आसी अछि एवं आपण यदि शास्त्र कथारे चालुचंती तो निश्चित रूप से आपणकर हितमंगल हेबो। आउ गोटे कथा मध्य शास्त्र लिखा जाइछि शास्त्रस्य अनादरः क्षापकः भवति। जदि आपण शास्त्रर कथा को आपण हेज्ञान करि दउचंती तो निश्चित रूप से आपण माने निज गोड़े निजे कुराड़ी मारुचंती। तो दर्शक बंधु यह थिला आपणक निमित्त गोटे बड़ 4 गोटी उपाय जाकि आपणक परिवर्तन करिबारे यह सर्वसमर्थ। आज पई रहउची, नमस्कार, जय जगन्नाथ।